जय जगन्नाथ मु अपू आपको स्वागत करुँ मो यूट्यूब चैनल को। आज आपण मानक भेटिदेवी गोटे नुआ इंटरेस्टिंग और सुंदर भिडटे जोटा कि मु भी प्रथम के देखी नी जाइनी आज फास्ट टाइम जाऊँगी विदेश यात्रा। तो आम जाऊँ थाईलैंड भुवनेश्वर जो थाईलैंड 5 दिन ट्रिप अच्छी कंपानी ट्रिप। तो जीवा टे बुलिक आसा आपन सब डिटेल जनइबी केमती कौन जाऊँ कौन हो। तो बर्तमान आम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुँच गलुँ। करेन्सी एक्सचेंज टे लेट होगा सी एक्सचेंज करके आसलु जस्ट एयरपोर्ट पहुँचलु। तो आपको भर एंट्री करेबी सब जिन समस्त जिन जनइबी वीडियो सहित जोड़ी थे एवं स्किप करेंगे सब जिन देखिए आप थाईलैंड में केमती कौन माहौल अच्छी केमती कौन परिवेश अच्छी आप सब जिन देखे। तो आम राति 11 अच्छी भुवनेश्वर तो 2टा फ्लाइट अच्छी सोमवार गोटे शुक्रवार गोटे। तो आज सोमवार आम आज जाऊँ। तो चलन जा थाईलैंड। बर्तमान आम पहुँच गए विजु पट्टनायक एयरपोर्ट रे। तो मुन्ना बाबू सब लगे नौ देखु सब लगे जी जो लोक आसते समस्त लगे से एका बोल से दायित्व दिखाई कौन तुलेबे। तो बर्तमान आम भितर एंट्री करवा यहाँ हूँ एंट्री पॉइंट। तो ये जो ब्लू कलर देखा यहाँ हूँ आम मुद्रा एक्सचेंज माने करेन्सी चेंज पाई। तो बर्तमान आम भर एंट्री करवा आप सामने देखिए लिखाई बोर्ड भुवनेश्वर टू बैंकॉक 11:05 फ्लाइट हो 2 घंटा 40 मिनट लगे। तो फास्ट में एंट्री कर देखिए एंट्री कराले यहाँ हूँ स्कानर पॉइंट। ये आप लगेज जहाँ आने ये स्कान हुए ये मेसीन अच्छी स्कान है ये बाहर। तो आप टिकेट नंबर आप ना एंट्री करेंगे बस ये पलैबे आप बोर्डिंग पास पे। तो बर्तमान आम सरीगला एंट्री है। तो आम जी बोर्डिंग पास पे। सुंदर परिवेश ये जो काउंटर अच्छी ये सब बोर्डिंग पास हुए 17टा काउंटर 17टा काउंटर अच्छी। तो ये जगह मोर बोर्डिंग पास लाइन लगी सब बोर्डिंग पास ठिया रही आम भी लाइन रे बोर्डिंग पास नहीं केते बड़ फैन लगे देखो पवन हो धीरे धीरे बोल केते पवन हो। समस्त लोग लाइन रे ठिया आम भी ठिया पड़ा बोर्डिंग पास नहीं आसा ताप इमिग्रेशन। तो बर्तमान आम बोर्डिंग पास सरीगला यहाँ देखना आम टिकेट टिकेट और पार्सल मिलला 2टा मिलला। तो बर्तमान आम जा इमिग्रेशन इमिग्रेशन यहाँ चेकिंग हम तापर आम एंट्री करा। तो ये जो जगह देखुं यहाँ हूँ इमिग्रेशन। तो आम तो इमिग्रेशन सरीगला देखो सेपटे आम जेंट्स कमी अच्छी एपटे लेडीज कमी अच्छी 2टा लाइन है इमिग्रेशन सरला यहाँ देखो आम वेटिंग हॉल सब कम सरला ये वेटिंग करती गेट नंबर 1 जी जुआड़ जा था फ्लाइट अच्छी जाती। तो चलन जा वेटिंग हॉल सब लोग आसना किसी लोग आस बस आम जा वेट करिया। तो यहाँ हूँ वेटिंग हॉलटा आप देखिए। तो ये समस्त अपेक्षा करेंगे। तो ये जो जगह देखते तो फ्लाइट आसो ये जो जगह देखते ये एंट्री कर बस आस बस नहीं आउ जिन देखो जो मैंने आसवे चा कॉफी घर पीके आसवे 220 टका चा कॉफी है 250 टका। मान जो आम हस्टेजर्स मैंने बाहर जावाई टाइम है से बाहर से आगे एंट्री करेंगे आम एंट्री करिया। गेट नंबर तो गोटे गेट ये खास करके पट्टा अच्छे आम थाईलैंड में एंट्री करिया। बस आसला बस बस फ्लाइट ये खाली बोर्डिंग पास स्कान हो बस छाड़देवे आ किसी ये नहीं भर तो कैमेरा अलाउ ना मैंने गेट भर तब कैमेरा अलाउ ना ये बंद कर दूँ पुणी भर आपको देखिए नाचगला बस रही चल यहाँ फ्लाइट फ्लाइट ये बस आम उड़ा थाईलैंड। तो लगेज जहाँ जाता लोड प्राय तो हो गलानी। तो आम खाली बस
ବାସ୍ 11:05 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍। ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସଫା ବି ହେଉଛି। ପାଇଲଟ ବି ବସୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଲେ ଭିତରେ ଆମର ସିଟ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 31F। ଏ 31F ମାନେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ। ମୁଁ ନା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ପଛକୁ ଆଇଲି ମୋତେ ଆଗରେ କହିଦେଲା 31 ଏଫ୍ ଲାଷ୍ଟ। ମୋର କୋଉଠି ତୋର କେତେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ ମାରୁଛି ଟିକେଟ୍ 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 ଭାଇ ଟିକେଟ୍ 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 ହବ ହବ ଭାଇ ଦବା ଦବାନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା ପଇସା ଆଗେ ନେବି ଟିକେଟ୍ 5 ଦିନ ପରେ। এটা বেশি বড় ফ্লাইট নেই, ଛୋଟିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଅଛି। ତ 96 ପାଖାପାଖି 96 ଜଣ ବସିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ସି ଆମର ଯେଉଁ ସିଟ୍ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ ସି ନହେଲେ ଏଫ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଡ଼୍ଟା ପଡ଼ିବ। ତ ଆମର ଏଫ୍ ଅଛି ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଡ଼୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଟ୍ଟା। এটা হচ্ছে লাস্টে। তো ଆମର ଏଫ୍ 31F ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଡ଼୍। ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଅବିକା ସବୁ ବୁଝେଇବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇବେ। ବୁଝିଲା ପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ହେବ। ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିଲେଣି, ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କହିବେ ସେମାନେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଡୋରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ପରେ ରନୱେକୁ ଯିବ। ରନୱେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ରନୱେକୁ ଗଲା ପରେ ସ୍ପିଡ୍ ନେବ। ସେ ସ୍ପିଡ୍ ମାନେ 300-400 ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସେଇଭଳିଆ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ରନୱେ ଉପରକୁ। ଏଇଠୁ ଉଡ଼ିବା। ସ୍ପିଡ୍ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଠିଲେ ଉପରକୁ। ଉଠିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ୱାନ୍ସ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବନି। ଜଷ୍ଟ ମାନେ ତଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଟିକେ ହାଲକା ଝଟକା ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ରାତିରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଲାଇଟ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଜଷ୍ଟ ଉପର ମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ପିକ୍ଚର ହେଇଛି। ଯେମିତି ମାନେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ମାନଚିତ୍ର ଯେମିତି ଦେଖାହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଗଲେ। ତ ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆନାଉନ୍ସ କରିସାରିଲେଣି। ତ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଯିବ। ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍। ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲାବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଲାଗିବ ଚକା ପ୍ଲେନ୍ର ଚକା, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ହାଲକା ଝଟକା ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଲାଇଟ୍। ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମେ। ଅବିକା ରନୱେକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବ।
କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ, ଟିକେ ହାଲକା ଝଟକା ଲାଗେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା। ହଁ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ କି 3 ମିନିଟ୍, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ନା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଯିବା ବାହାରକୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଥାଇ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏୟାରଟେଲ ଜିଓ ଏମିତି କିଛି ସିମ୍ ଚାଲିନି, ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଏଆଇଏସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଡାଟା। ଏଆଇଏସ୍ ଟା 5G ଟ୍ରୁ 5G ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଆଇଏସ୍ ଡାଟା ସରି ଏ ଡାଟା ଦେଉଛି, ଦୁଇଟା କମ୍ବାଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ ନେଉଛୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।